sifa. Izina ry'Umwami abicyubahiro. Tunaanza ibada yetu mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dutangiye amateraniro yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tukisalimia wanaotufuata Dusuhuza abakurikiranye bose ndani ya hilo jina la bei kali, muri iryo zina ry'igiciro cyinshi, jina la Yesu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Roho zetu zinayala furaha, Imitima yacu yuzuye ibyishimo, na tunaamini ya kwamba tuko mu mikono ya Bwana saa hii, kandi twizera yuko iyi saha turi mu biganza by'Uwiteka kuweza kutimiza mapenzi yake, kugira ngo tubashe gusohoza ubushake bwe. na Mungu atulinde Kandi Imana iturinde tusiweze kutimiza mapenzi yetu, gusohoza ubushake bwacu, sababu si wote tunajua ya kuwa ko twese tuzi yuko ile ndio ilikuwa ombi ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. iryo niryo ryari isengesho rya nyuma ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Wakati alikuwa Getsemane, Igihe yari Getsemani na anangojelea bamukamate ategereje ko bamufata bamupandishe Kalvari bamuzamure Kalvari kwa ajili ya kutoa uzima yake kwa ajili ya walio wake. kugira ngo atange ubugingo bwe kube. Ndio, Yesu ni mfalme mzuri. Yesu ni umwami mwiza. Wafalme ya hii dunia Abami b'isi bana kulaka au bananyonyaka uzima bajya barya ubuzima ya benye banatawala bwabo bategeka. ndio, lakini Yesu Kristo yeye, ariko Yesu Kristo sababu yeye ni mchungaji mwema, kuko wari umwungeri mwiza, sawa ginzi maandiko inamusema, nk'uko ibyanditswe bimuvuga, yeye alitoa njoo uzima yake, we yatanze ubugingo juu yetu si ubwacu twebwe, juu si tupate uzima, kugira ngo twebwe tubone siye ubugingo. njoo tumenyonya uzima ya Yesu Kristo, Ni twebwe twabashije kuba ubuzima bwa Yesu, uzima ya Mungu, abonse ubuzima bw'Imana. juu kifo kenye kilikuwa ndani yetu juu ya zambi Kubera urupfu rwari muri twe, kubera ibyaha, iweze kutoweka, rubashe kuva, na uzima ya Mungu maze ubugingo bw'Imana ambayo tunaita uzima wa milele, ariko twitwa ubugingo au buhoraho, yenye maandiko naita uzima wa milele, cyangwa ibyanditswe byita ubugingo buhoraho, iweze kuingia ndani yetu, ubashe kwinjira muri na twe, siye tuishi milele. maze tubeho iteka. Haleluya. Amen. Yesu ni mfalme mzuri. Yesu ni umwami Na mwiza. pale Kalvari, Kandi aho i Kalvari, wakati mapigo na mateso yote ilikuwa mbele yake, ibihano ndetse no kubabara alikuwa yuko naviona, yarabirebaga, lakini akaomba akasema, ariko arasenga aravuga ati, isikuwe mapenzi yangu. niba uko nshaka. Alianza na kusema eti Yarabacha uwe na hiki kikombe kama inawezekana, niba bishoboka iki gikombe kindenge, lakini isikuwe mapenzi yangu, niba uko ngewe nshaka, lakini mapenzi yako. ahubwo biba uko ushaka. Na njo ombi ya bibi harusi Ni naryo sengesho wa ry'umugeni Yesu Kristo. wa Yesu Kristo. Leo mwezi nyakati zenye tunaishi, Muri uyu munsi ibi bihe turimo, haizuru majaribu inaweza kuwa nguvu namna gani, titaye ku bigerageza n'ibibazo waba urimo, shida za maisha zinaweza kuwa namna gani, bititaye ku bibazo by'isi waba urimo, lakini inatubidi tuseme bidusabye ngo tuvuge eti Bwana, ngo Mwana, isikuwe mapenzi yangu, niba uko nshaka, lakini mapenzi yako ahubwo ubushake yafanyike ndani ya maisha yangu. bube mu Hapa mutima kwa wawe, madhabahu, hano ku cyane, isikuwe mapenzi yetu, niba ubushake lakini bwacu, mapenzi ya Yesu Kristo ahubwo ubushake bwa Yesu Kristo ifanyike kwa hii madhabahu, bukorwe kuri iki ndani gicaniro, ya maisha ya Wakristo. mu mibereho Isikuwe y'Abakristo. mapenzi yenu, Ntihabe ubushake lakini bwanyu, mwache mapenzi ya ahubwo Mungu, mureke ubushake bw'Imana, mwache neno la Mungu mureke ijambo ry'Imana ifanye kazi yake ndani yenu, rikora umurimo muri mwe, ili niweze kufikishia Kristo kugira ngo ribashe gushyikiriza bibi Kristo harusi umugeni mwenye hana mkunjo, udafite umuhanya, hana taka, udafite ikizinga, hana lawama yoyote, udafite umugayo wari wose, mwenye iko safi na mtakatifu. ahubwo ari utunganye kandi wera. Paulo anatufundisha Ubwo ariko Paulo ndani ya atwigisha Efeso sura ya 5 mu Efeso ibice 5 mstari wa 15, umurongo wa 25, Yesu Kristo atajifikishia bibi harusi ngazishyire umugeni udafite ikizinga, udafite umuhanya, hana lawama, udafite inenge. Haleluya. Amen. Na sana fika mu Wakorinto wa pili, Ageze mu Bakorinto sura wa ya kabiri, 11, ibice 11, Paulo anasema eti Paulo niko na wivu
niko na wivu, wivu ya Mungu ndani yangu. Eti sababu nyie bibi harusi wa Yesu Kristo, umugeni wa Yesu Kristo, nimebatumia kwa Kristo sawa vile bikira safi n'umwarutunganye, sherti aweze kulindwa katika usafi, abashe kulindirwa mu haiko usafi ya imanguo, ntabwo ari gutunganya kunyenda usafi. Acha niseme hivi, haiko usafi tu ya imanguo, ntabwo ari isuku y'imyenda gusa, imyenda gusa, uko nayo ni ngombwa. Haiko usafi ya mwili tu, ntabwo ari gutunganya umubiri gusa, lakini ni usafi ya mafundisho, ahubwo ni ugutungana kw'inyigisho. Kanisa inapaswa kulindwa, itorero rigomba kulindirwa katika usafi mu gutungana ya neno la Mungu, kw'ijambo ry'Imana, usafi ya maandiko, gutungana kw'ibyanditswe. Jina la Bwana lipewe sifa. Izina ry'Umwami lihabwe icyubahiro. Ndio Paulo anasema lakini ninaogopa. Niyo mpamvu Paulo avuga ati ndatinya, sawa vile nyoka alidanganyaka Eva yoheje Eva ndani ya bustani ya Edeni, Mungu vya Edeni, naogopa na nyie musikie kudanganyika. Niko ninya kugira ngo namwe mutabasha koshywa. Haleluya, amen. Ile ni kazi ya watumishi ya Mungu, uwo ni umurimo w'abakozi b'Imana, kazi ya bazee ya kanisa, kandi ni umurimo w'abakeshaka, banakeshaka bajya baba maso moja kwa moja buri gihe kuhusu kila mahubiri, kuri buri kibwiriza yenye napitika hapa, bijya bitambuka, shuku sikia kutolewa kitu kibaya, kugira ngo hatagira ikintu kibi kitangwa wa Yesu Kristo akikule, maze umugeni wa Yesu Kristo abashe kukirya, kimuchafule, kimwanduze. Sababu Yesu Kristo hatakuwa kukamata bibi harusi mwenyewe kwa buchafu hapa, kuko Yesu Kristo ntabwo azaza gufata umugeni wanduye hoya. Sababu hii maneno ya Mungu ni maji, kuko aya magambo y'Imana na amazi. Neno la Mungu tunapata maji ya kutusafisha, amazi abasha kutuhakira, mafuta ya kutupaka, tukabonamo n'amavuta yo kudusiga, na tunapata ndani ubatizo wa Roho wa Mungu, maze tukabonamo n'umubatizo w'Imana. Mungu hawezi kutia muhuri, kandi Imana ndiyo yashira ikimenyetso, hawezi kubatiza mtu na Roho wake, kandi Imana ndiyo yabatiza wayo, ndani yake muko bongo, kandi muri we hakirimo ibinyoma. Haleluya, amen. Mungu atulinde, Imana itulinde, Mungu atubariki, Imana iduhumugishe. Sasa asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, basi gitondo cy'umunsi dushimira, alitulinda, yaturinze, ametupigania, yaturwaniriye, ametujalia neema tena kufika machoni mwake, yatugiriye ubuntu bwo kugerana none mu nzu yayo. Ndugu atusomee Zaburi 115 mstari wa 6, adusomere Zaburi igice cy'ijana na 115 sasa 50, Zaburi 150. Lakini angelisoma pia 149 mstari wa kwanza nayo mpaka ya 6, ariko twari kubanza tukasoma Zaburi 149 murongo wa 6. Usome mbio mbio, tusome twihuse, tukomboe wakati, ngo ducunguze umwete. Ile ni shukrani yetu kwa Bwana, iryo ni ishimwe ryacu ku Bwana. Matakatifu nasema, kandi byanditswe kila kenye pumzi kyote kimsifu Bwana, kandi gihumeka cyose gihimbaza Uwiteka. Tusome mbio mbio Zaburi 149 murongo wa 6, mstari wa kwanza mpaka ya 6, umurongo wa mbere kugeza kwa 6. Tutaruka ukamate Zaburi 115. Noneho turasimbuka dufate Zaburi 150. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, Itimbieni Bwana nyimbo mpya, muririmbire ishimwe rye mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bw'Abisirayeli bunezererwe umuremyi wabwo, abana b'i Siyoni bishimire umwami wabo. Bashimishe izina rye imbyino, bamurimbishirize ishimwe, batambira ishako, batengerera inanga. Ubwo Uwiteka anezererwa abantu be, azarimbishisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimire icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo, baririmbire ku mariri yabo. Ishimwe ryo gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo, n'inkota ibe mu ntoki zabo. Haleluya, amen. Eti shukrani sikose ndani ya midomo yetu, ishimwe ntirikabure mu minwa yacu, na upanga
kandi inkota ntigabure mu ntoki zacu. Upanga ya makali ngambo mbili ni inkota ibyaye amugi yombi. Neno la Mungu haiko mpanga. Ijambo ry'Imana haiko mpanga, ntabwo ari umupanga, bali ni epe. ahubwo ni inkota. Tunasema ni epe. Mu Gifaransa niho bavuga ngo ni inkota, bali ni upanga ya makali ngambo mbili, kandi ni inkota ibyaye amugi yombi. Mpanga hayo ya kawaida, kuko umupanga usanzwe cyangwa umuhoro inakuwa na makali ngambo moja, ujya ugira uvuga uruhande rumwe, inakataka upande moja, utemera uruhande ingine haitakata, kandi urundi ruhande ntiruteme. Lakini neno la Mungu, ahubwo ijambo ry'Imana, sababu gani inakuwa makali ngambo mbili? kuko ryo riba rifite amugi impande zombi. Ni sababu nuko benye banaitumikisha abayikoresha batumishi yabo ni abakozi b'Imana, nabo ni batu, nabo ni abantu. sababu banaitumikisha inakata kwa upande ya waamini, iyo bayikoresha itema iganisha ku ruhande rw'abizera, na sasa inarudia naye pia vile vile na mhukumu, kandi yagaruka nawe ikamucira urubanza. Haleluya. Ndio maana neno la Mungu inatuhusu sie, inatuona sie bahubiri, na inahusu pia waamini. Twebwe ijambo ry'Imana ryatureba twebwe abakozi b'Imana, rikareba n'abizera. Au niseme inatuhusu sie baamini, sie wote baamini, cyangwa se tuvuge ngo twese abizera ryatureba. na mhubiri naomba kuwe muamini, kuko n'umubwiriza agomba kuba ari umwizera. hapashe ubiri byenye haamini, ntabwo yabwiriza ibyo atizeye. tuko pamoja, ese turi kumwe. Mungu wetu atusaidie, Mana yacu dufashe. ndio maana mhubiri naye, niyo mpamvu mubwiriza nawe anaweza kuwa katika madhaifu, yagira intege nke. naye unapomwona katika madhaifu, nawe iyo mumubonye mu ntege nke, naye umwendee, bisabye ko nawe umugendera. sie hatuamini ujumbe yenyewe nasema twebwe ntabwo twizera ubutumwa buvuga ngo eti kilometre 2 na bahubiri, ngo ibirometero 2 hagati yawe n'umubwiriza. Oya, wakati Israeli ilitoka Misri, igihe Israeli yavaga mu Egiputa, alipanaka amri, Imana yatanze itegeko, wakati wa kuhani batabeba sanduku ya agano, igihe cyo abatambyi bari butwara isanduku y'isezerano, kutakuwa distance katikati yabo na taifa, hagati yabo n'ubwoko harabamye intera. ni wakati yenye banabeba sanduku, ni igihe batwaye isanduku. Haleluya, amen. Ni kusema na heshima ya mtumishi wa Mungu, ni ukuvuga ngo n'icyubahiro cy'umukozi ya neno la Mungu kiba mu ijambo ry'Imana. Hapana wakati yenye anatupa neno, ntabwo ari igihe yataye n'ijambo. Haleluya, amen. Mungu atusaidie, Imana idufashe, Mungu atujie msaada, Imana itugendere. Unajua ya kwamba tuzi yuko hata Yordani, no muri Yordani, hata Yordani na Yordani ubwayo iliachaka njia wakati walibeba sanduku, yatanze inzira igihe bari bahetse isanduku. bangeliachaka sanduku pembeni, iyo bashyira isanduku ku ruhande, Yordani yaingia kutoka miguu ya bakuhani. Yordani niyo gutinya ibirenge by'abatabyehoye. Yordani iliyogopaka, Yordani yaheshimiaka cyangwa yubashye sanduku ya agano, isanduku y'isezerano ilikuwa ku mabega ya Balawi, iri ku ntugu z'Abalewi. Haleluya, amen. Mungu wetu Mana yacu yabwa icyubahiro. Ndio maana ile upanga inapaswa kuwa ni upanga ya roho. Niyo mpamvu iyo nkota igomba kuba ni inkota y'umwuka yenye Paulo anatufundisha, iyo Paulo ndani ya Waefeso sura ya 6 mu Efeso ibice 6 kuanzia mstari ya 10 kuendelea, uhereye ku murongo wa 10 upanga ugakomeza. ya roho, inkota y'umwuka, neno la Mungu, ni ijambo ry'Imana. Ndio. Yego. Zaburi 115 tusome ndugu. Noneho turasoma na Zaburi 150. Mushimire Uwiteka yarahayo, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, mwishimishe ijwi ry'impanda, mwishimishe neberu n'inanga, mwishimishe ishako n'imbyino, mwishimishe ibifite imirya n'imyironge, mwishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya, amen. Eti kila kenye pumzi kyote ngo ibihumeka byose usifu Bwana, bishima Uwiteka. Haleluya, amen. Mungu wetu anastahili shukrani. Imana yacu ikwiriye gushimwa. Mungu wetu ni mwema, Imana yacu ni nziza, ndio maana tunapaswa kumshukuru. niyo mpamvu tugomba kuyishima.
na tunapaswa kumuhimidi kandi tukayihimbaza. Na Paulo naye anatuambia eti Paulo nawe akatubwira ati tunapaswa kushukuru Mungu, tugomba gushima Imana na kumutukuza no kuyihimbaza. Ni kusema kwa matunda ya midomo yetu, ni ukuvuga ngo arizo mbuto z'iminwa yacu. Shukrani zetu za nyimbo, gushima kwacu ni matunda ya midomo yetu, ni izo mbuto z'iminwa yacu. Mungu atusaidie, Imana idufashe. Wakati anatuamsha kiwa wazima, turi wazima, tumshukuru, ngombwa ko tuyishimira na tumusifu kandi tukayihimbaza. Tuko na dakika kidogo, hatutakawia mabile, ariko dufite igihe gitoya ntabwo tukutinde muri ibyo. Inaomba tujue hiki kitu, ariko bisabye ko tumenya iki kintu. Mtumishi wa Mungu Branham, umugaragu w'Imana Branham, anatuambia hivi, aratubwira ati, anasema eti, aravuga ati mu mahubiri anayosema, mu kibwiriza kivuga ngo katika uwepo wa Mungu, mu bwiza bw'Imana, au basi dans sa présence, cyangwa mu maso he. Anatuambia, aratubwira ngo karatasi yake ku rupapuro rwaho ya ngapi, ya 25, rwa 25, anatuambia hivi, aratubwira ati Mungu wetu, Imana yacu, sababu mujue kitu kimoya, mumenye unaposoma ndani ya Waroma, iyo usomye mu Waroma sura ya 8 ibice 8 mstari 29 mpaka ya 30 kugeza kwa 30, Biblia inatuambia hivi, Biblia inatubwira ngo wote ambao Mungu aliwajua tangu zamani, abimana yamenye kera bose, Mungu alibaitaka, yarabahamagaye, alitaka, abo yahamagaye, Mungu amebatukuza, Imana yabahaye ubwiza. Haleluya, amen. Kusema Mungu iko na mpango, kuvuga ngo Imana ifite gahunda, Mungu anafanyaka kila kitu, Imana ikora ikintu cyose akiheshimia utaratibu ya mpango yenye alishaka kutia pale, yubaha umugambi w'icyo yashyize. Sema Mungu hawezi kufanya kitu, ukuvuga ngo Imana ntacyo yakora yenye kitapatikana nje ya mpango yake, cyagaragara binyuranye n'umugambi wayo. Imana ifite umugambi, na benye nijuaka zamani kandi aba yamenye kera, au tuseme benye kunaita leo, cyangwa tuvuge ngo abiri guhamagara kutoka ndani ya Babuloni, kuva muri Babuloni. Hii ujumbe kuko ubu butumwa haikuya juu ya kila mtu, hapana, ntabwo bwaziye abantu bose oya, sababu neno la Mungu, kuko ijambo ry'Imana iko na vipande 3, rifite ibice 3. Kipande cha kwanza, igice cya mbere ni Injili, ni ubutumwa, ivugabutumwa. Kipande ya pili, icya kabiri ni mafundisho, ni inyigisho, mafundisho, inyigisho. Kipande ya tatu, igice cya gatatu ni maneno ya unabii, ni amagambo y'ubuhanuzi. Tuko pamoja, turi kumwe. Sasa hii Injili, hii ni ukuvuga ngo ubu butumwa bwiza, hii Injili, ubu butumwa bwiza, katika mambo machache, muri make, ni kazi ya msalaba, ni umurimo w'umusaraba. Kazi ya msalaba, umurimo w'umusaraba. Na mwenye anaamini hii kazi ya msalaba, uwizeye uyu murimo w'umusaraba, anapata uzima, abona ubugingo, na hii uzima ni wa milele, kandi ubu bugingo ni ubugingo buhoraho. Sababu kuko anaamini kazi ilifanyika Kalvari, kuko yizeye umurimo wakorewe Kalvari, na hii kazi ilifanywa Kalvari, kandi umurimo wakorewe Kalvari ilifanywa juu ya msamaha ya zambi zetu, wakorewe kugira ngo tubone imbabazi z'ibyaha byacu. Eske tunasikilizana? Ese turumvikana? Na kisha msamaha, kandi nyuma yo kubabarirwa hakuna hukumu, nta rubanza, hakuna hukumu, nta rubanza. Hukumu yenye mimi nasema hapa, urubanza mvuga ni hukumu ya gazabu, ni urubanza gazabu ya gucirwa witeka, urubanza rwo gucirwa iteka. Batapita kupitia hukumu, bazaca ku ntebe y'urubanza, lakini habatangamizwa, ariko ntibazarimbuka. Mungu hatabaangamiza, sababu wameamini kazi ya msalaba, bizeye umurimo wo Yesu alifanya pale Kalvari, bizera ibyo Yesu yakoreye Kalvari, sawa vile Bwana na Mwokozi wao, bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wao. Unajua si ndani ya Waefeso, muzitwebwe mu Efeso, sura ya 2, Abefeso ibice 2 mstari wa 19 mpaka 22,
Murongo wa 19 kugeza ku 20. Si hatuko tena wageni. Biblia ikatubwira ngo twebwe nitukira abasafiri n'abimukira. Si benye tunaamini neno la Mungu yote. Twebwe twizera ijambo ry'Imana ryose. Sababu kuko neno la Mungu yenye natuambia eti kwa ijambo ry'Imana litubwira ngo hatupashwe katakata neno la Mungu. Nitwacagagura ijambo ry'Imana. Au basi tuamini kanusu cyangwa twizera igice tuache kanusu ngo dusige ikindi. Si benye tunaamini neno la Mungu yote. Twebwe twizera ijambo ry'Imana ryose. Tunajengwa ku musingi ya mitume na manabii. Kubatswe ku rufatiro rw'umwana n'abahanuzi. Mafundisho ya mitume, ku nyigisho z'intumwa na maneno ya unabii n'amagambo y'ubuhanuzi. Sababu ni ndani ya mafundisho ya kimitume, uko ni mu nyigisho z'intumwa na maneno ya unabii n'amagambo y'ubuhanuzi ndio munawekwa, niho habitswe ahadi zote, amasezerano yose za neno la Mungu y'ijambo ry'Imana kwa watoto wa ahadi, kubana b'isezerano na bale watoto ya ahadi saba naamini maneno ya ahadi, n'abana b'isezerano yo bizera amagambo y'isezerano banapewa ule roho aliyeahidiwa, bahabwa wa mwuka wasezeranijwe ambaye ni Roho Mtakatifu, ari wo mwuka wera, banabatizwa, bakabatizwa, banazamishwa ndani ya neno la Mungu kikamilifu, bakibizwa mu ijambo ry'Imana mu buryo Roho wa Mungu anakuja kuikala ndani yao, kandi umwuka w'Imana akaza gutura muri bo. Sababu ni wakati yenye uko ndani ya maneno ya Mungu yote, uko ni mu gihe uri mu magambo y'Imana yose, ndio unapendeza Mungu, nibwo unezeza Imana. Na wakati unapendeza Mungu, kandi iyo unezeza Imana, unapata ushuhuda ya Mungu, ubona ubuhamya bw'Imana kwa kukubatiza na Roho Mtakatifu, ubwo kukubatiza n'umwuka wera. Sababu anasema ndani ya Biblia eti ninawapa watu roho yangu, muri Biblia ngo nahaye abantu umwuka wanjye, bale benye bananiheshimia, babandi banyubaha. Haleluya. Amen. Na kuheshimia Mungu kandi mukubaha Imana kuishi maneno yake, ni ugutura mu magambo yayo, na kile kinakufanya kuwa mtoto wa nyumba ya Mungu, kikaguhindura kuba umwana wo mu nzu y'Imana. Mungu wetu apewe sifa. Imana yacu icyubahiro. Sasa none byenye tuko tunazungumza hapo, ibyo turi kuganira kuhusu ahadi ya neno la Mungu, byerekeranye n'isezerano ry'Imana, au kuhusu nyakati zenye tuko tunaishi, cyangwa kubijyanye n'igihe turimo, ile ni maneno ya unabii. Ayo na magambo y'ubuhanuzi, na hii maneno ya unabii haikupewaka watu yote, kandi amagambo y'ubuhanuzi ni hao abantu. Yesu naye akasema, Yesu nawe aravuga ati ndani ya Luka sura ya 18, muri Luka igice 18 na zaidi mstari ya 15, ndategereza mu 15 turahasoma. Luka 18, Yesu akasema wakati mwana wa mtu, Luka, wakati mwana wa mtu atarudia, igihe umwana w'umuntu atakuta imani ingaliki kudunia. Sasa asanga kwizera kukiri mwisi. Alikuwa anasema yavugaga imani kwa mafundisho ya kimitume, inyigisho z'intumwa, na kuhusu maneno ya unabii, no kubyerekeye amagambo batakuwa bangaliki wanaamini ahadi za kurudi kwangu. Bande bazaba bakizera bangapi batakuwa bangali wanaamini bangahe ahadi yake kutimiza kwa wakati ya mwisho, bazaba bakizera ibyo nasezeranije gusohora ku gihe cya nyuma. Yesu akauliza kile kile, Yesu abasikekera bangapi watakuwa bangali wanaamini ubatizo ya kweli, bangahe bazaba bakizera ubatizo w'ukuri, bangapi watakuwa bangali wanaheshimia utaratibu ndani ya kanisa, ni bande bazaba bakizera kubaha gahunda y'itorero ndani ya makusanyiko ya matakatifu, materaniro y'abera, na banamuke banyamanza, abagore bacece. Sababu mie Mungu kuko njyewe Imana siruhusu neno la Mungu, ijambo ry'Imana wakati Mungu anaipana, Imana itanze ni juu batu bayishimie, no kugira ngo abantu baryubahe, batu bayitembelee ndani, abantu barigenderemo. haiko juu batu bapinge au bapiganishe ile neno la Mungu. Ntabwo ari kugira ngo abantu barwanye iryo jambo ry'Imana hoya. Unasema mu makanisa ya matakatifu, Imana iravuga iti mu matorero y'abera abagore baceceke. Unajua hivi vitu ya Mungu, murabizi ibi bintu by'Imana haiko vitu ya kushitiatia ndani ginzu nataka. Ntabwo ari ikintu wakwinjiza mu gushaka. Unalamuka asubuhi, ukabyuka mu gitondo, ulibarikiwa na ufranga, wabonye udufaranga, unauza kangoma, ukagura kangoma, unauza kagitare, ukagura za gitari. Kuna bagitariste pale wenye bashaka shome, kuko ufite abacuranzi aho ngaho badafite akazi,
bamiziki ya dunia abanyamuziki bashakosa kazi, babuze akazi, unabambia mnajua kingine, ukababwira ati muziki mwachane na vile vya muziki ya dunia, mureke ibyo by'imicurangire y'isi, mbona pigia Yesu mu kanisa, muze mujye mucurangire Yesu kisomo. Noneho nituanza kisomo dutangiza idini juu kuko muko franga, harimwe amafaranga, unaanza tu pale unapiga kangoma, tangira aho ngaho kupiga gitari mu ritme za dunia, tena za gitari mu njyana z'isi. Ndio nakutanaka leo nyimbo za kutukuza Mungu. Niyo mpamvu usanga uyu munsi indirimbo zo guhimbaza Imana unashindwa na kuzitofautisha na za dunia, ugasanga ntawe wazitandukanyiriza n'iz'isi. Mungu tusaidie, Imana idufashe, Mungu tujie msaada, kandi Imana itugende makusanyiko ya batakatifu, mu materaniro y'abera, sawa vile ibintu nk'ibi bisikuwa nafanyika, ntibikajye bikorwa, sababu Mungu anasema, kuko Imana iravuga niye Mungu, jewe Imana niko Mungu wa utaratibu, ndi Imana ya gahunda, siko Mungu wa dezori, ntabwo ndi Imana y'imivurungano. Haleluya, amen. Ile ni Wakorinto wa kwanza sura ya 14, ndugu tusomee pale. Aho na Wakorinto ba mbere ibice 14 werenda twadusoma, uweke pale ndani ya Luka kwenye tutasoma, kandi muri Luka turabatu hasiga anzia mstari wa 32 mpaka 34. ibijya igitabo cya mbere cy'Abakorinto ibice 14 ndio mstari wa 32 mpaka 34, 32 kugeza kuri 34. ndio imyuka y'abahanuzi igengwa nabo, roho za manabii zinatii manabii. Sasa ona pale mu Kinyarwanda gizi Biblia inasema, reba mu Kinyarwanda y'abahanuzi igengwa nao, roho za manabii utawaliwa na roho ya unabii kama inakuya ndani yako ukujemo. Ina Biblia ya Kifaransa inasema les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Biblia ya mu Kifaransa iravuga ngo imyuka y'abahanuzi yubaha abahanuzi. Ndio juu ya nini frere? Kweli kibereka, kama unawazia kama uko nabii, niba wibwira ko uri umuhanuzi au umepuliziwa na uko wa kiroho, cyangwa ukaba warahumekewe na uri umunyamakuru, Paulo anasema kama unajiwazia vile, Paulo avuga ngo niba witekerezaho gutyo, ujue kama hili neno la Mungu, umenye ko iri jambo ry'Imana ni sheria, ari itegeko. Haleluya, amen. Mungu atusaidie, Imana idufashe, Mungu atujie msaada, kandi Imana itugendere. roho za manabii kama uko nabii, ujue kama uko benye bali kutanguliaka, ni uri umuhanuzi umenye ko hari abakubanjirije, bengine banabii benye bali kutanguliaka, abandi bahanuzi bakubanjirije, Mungu akabatia ako Imana irabemera, Mungu akabavivura kabisa, Imana irabemera. iko kwa hii Biblia, bari muri Biblia kuko wa mitume benye Yesu alitumaka, ari numwa Yesu yatumye, akabaambia na kinywa yake, abibwirira n'umunwa we, sawa vile Baba alinitumaka uko data yanu na nyie mimi nabatuma, niko namwe mbatumye. wewe ariko wowe uliwaza tu mkichwa yako, warahise ubitekereza mu mutwe wawe, uravuga ukatumikia Mungu unaweza kuwa mzuri, umuntu aramutse akoreye Imana, wewe ulivilota warabirose, au balikuletea ka profesi, cyangwa bakuzana ubuhanuzi, tunakuonaka kuna Biblia, ngo cyo tubona ufite Biblia uri kubwiriza mu kibuga abantu buzuye, naona sema nawe ukavuga uti unaweza ona inakuwa kweli, wabona ari ukuri, unaanzia kwa mawazo, ugatekereza kubitekerezo, ukubakira ku nzozi n'ubuhanuzi bw'ibyo. ariko aba Yohana, ba Petero, ba Paulo kutanaka na Mungu, bahuye n'Imana hivi macho kwa macho, kurya amaso ku yandi. Petro anasema sisi tunahubiri, twebwe tubwiriza hazikutosha kwa hadithi, ibyo tutakura mu migani, cyangwa mu nzozi, hazikutosha kwa vision, ntabwo tubikura mu mayeri, hazikutosha kwa temonyeshe za watu, ntabwo tubikura ku buhamya bw'abantu, sisi tulibiona na macho yetu, twebwe twabyiboneye n'amaso yacu, Yesu tulimuona na macho, Yesu twaramwiboneye n'amaso yacu, twabanye nawe, twamukozeho n'intoki zacu. Haleluya, tulisikia na masikio yetu, twiyumviye n'amatwi yacu, inatoka kumbingu, inasema huyu ndiye mwana wangu, huyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ile ndio ilikuwa mahubiri ya Petro, ivyo ndivyo byari bibwiriza bya Petro. Sasa kama unawaza uko nabii, none niba wibwira ko pastori, niba wibwira ko mubiri, niba wibwira ko mubiri, kama umenye ko ahanga wengine wenye unapashwa heshimia, hari ibyo ugomba kubahiriza. roho za manabii imyuka abantu zinanyenyekea zica mbele ya manabii, imbere y'abantu, wanakubaliwa na Biblia, ariko bayobowe na Biblia, benye banakubaliwa, abemewe na Biblia. Sasa tusomee frere, endelesha kusoma, turakomeza kuhasoma. imyuka y'abahanuzi igengwa nabo, kuko Imana itari y'umuvurungano,
ahubwo ari amahoro. Nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera, abagore ntibacecekere mu materaniro kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayavuga. Unasikia? Urumva? Eti sababu Mungu haiko Mungu wa desordre. Si maana hivi Mungu wa utaratibu. Ni maana ya gahunda. Mpango yake ya ukombozi. Umugambi wayo wo gucungura. Mpango yake ya kujenga kanisa lake. Umugambi wayo kwa torero ryayo. Amen. Anasema mwaine mpango hamuna kavuyo. Iravuga muri uwo mugambi mpango hamuna desordre. Nta muvunga na Mungu vitu yote vinapangiwa kwa utaratibu. Kandi ibintu byose binapangiwa vitu yote kwa Yesu Kristo. Anasema kuhusu wanawake. Iravuga ku bagore mucece. Sababu mie Mungu. Kuko jewe Mana. Acha niwaambie. Reka mbabwire. Mie wangu munyumba. Iwaje ngo mimi nasema okay, huyu binti wangu atakuwa napana utaratibu ya kazi za kunyumba. Nyavuga ngo umugore wanjye ajapanga ibintu byo mu rugo. Umusika. By'umugore by'akazi ko musika wangu. Umukobwa wanjye anapana utaratibu kwa watoto wengine. Agatanga gahunda ku bandi bana. Bile ni kwa busy. Ibyo niwa kwabizi we haiko kunyumba ya Mungu. Ntabwo ari mu nzu y'Imana hoye. Ile ni kwako kunyumba. Ibyo ni wacu mu kazi yako, ni mu business yako. Aho ni mu mirimo yawe. Ni entreprise yako. Aho ni mu mushinga wawe. Ni mu politike ya dunia. Ni muri politike y'isi. Hii kanisa ari kwitore ni domaine privé ya Mungu. Na hantu hihariye h'Imana. Ni domaine privé ya. Na hantu hihariye. Na hapendi mtu ashichange mwana. Nisabye ko umuntu abyivanga. Wewe nani? Waburi usana timiza vyake. Imani sozi byayo. Haleluya. Amen. Anabitimizaka ibisohoza. Bila conseil ya mtu aizuru nani. Hata rimwe inama y'umuntu wari we wese. Mwa hii domaine privé yangu. None muri ahantu hihariye banyamanze. Abagore baceceke. Haleluya. Amen. Mungu ni shefu. Imana ni umutware. Mungu ni shefu. Imana ni umutware. Ndio. Angalia Timotheo wa kwanza sura ya pili. Muri Timotheo wa mbere ibice bibiri. Anzia ku mstari ya 9. Duhereye ku murongo wa 9 mpaka mstari ya 15. Umugeza ku murongo wa 15. Tusomee mbio mbio, Mungu akufanyie neema utusomee mbio mbio. Kandi n'abagore nuko. Ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye. Nasema n'abana muke vile vile. N'abagore nuko. Biblia inasema kila neno likubaliwe kwa ushuhuda 2 au 3. Biblia iravuga ngo ubuhamyabuzemerwe hagati y'abagabo babiri cyangwa batatu. Uyu ni umuhamya wa kabiri. Ubu ni umuhamya wa n'abana muke vile vile. Kandi n'abagore nuko. Mie Mungu mimi nataka nini? Njewe Mana shaka iki? Ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye. Basivale mavazi twa bongo. Nibakambara imyambaro basivale mavazi kwa kuonesha forme ya mwili wa kubambara imyambaro ibagaragaza uko bateye. Basivale mavazi kwa kuonesha maziva yote nishavimba mukifua huku yulu. Nibakagaragaze imyambaro ibasha kwerekana igituza amabere yose agaragara badatwikiriye. Eti mie Mungu mimi nasema njewe Mana ndavale mzuri bambare ibikwiriye. Kama batavala mbaye kule mu entreprise zenu. Ni mwambara nabi bibiyo hirya mu kule mu mabiro zenu. Iyo mu mabiro mu biro byanyu. Ariko mu nzu yanyu. Watoto yangu. Kubana ba. Nataka bamama bakwe ku mustari. Chaka ko abagore baba ku murongo. Nataka babinti bakwe ku mustari. Chaka ko abakobwa baba ku murongo. Haleluya. Amen. Mungu iko nasema juu ya mwake. Imani kuvuga mu nzu yake. Tanga gahunda mu Yesu anamuliza. Sasa mjaka. Ni ngaruka. Nakutanaga vitu vikali mu kanisa. Zasanga ibintu bikiri mitore. Nataka kubaamini vitu vikaliki. Muwizera ibintu bikirimo. Kama nakukuta hauko mwa hivi usimame mwa hivi vitu. Igusa zitagaza muri bibi. Ntuzazamurwa. Hautaendaka. Mwene data na hautaendaka. Mushiki wacu ntuzaje. Ombe Mungu udasabye Imana akusaidie igufashe uwe mu taratibu ya mpango yake muri gahunda yaendaka na uzaje. Frere, tunaishi nyakati za mubaya. Nyene data turi mu bihe bigoye. Baiba ubiri naitwa dans sa présence. Turi kuri kibwiriza kivuga ngo mu maso karatasi ya 25 ku murongo wa 25. Mwene tabra aravuga ati ba bien-aimé tunaishi turiho mu nyakati mu bihe tuko ku mwisho ya wakati wa mwisho. Turi ku iherezo ry'igihe cya nyuma. Turi ku iherezo ry'igihe cya nyuma. Haleluya. Amen. Anasema tuko katikati ngo turi hagati ya wakati ya neema y'igihe cy'ubuntu na hukumu n'urubanza.
Haleluya. Amen. Katikati ya neema, hagati y'igihe cy'ubuntu n'urubanza. Eti pale ndio kwenye tuko leo. Aho niho turi. Na pale kwenye tuko, kandi aho turi, eti mulango ya neema urugi iko inaenda nafungiwa pole pole. ruri kugenda rwikinga gahoro gahoro. Pole pole. Gahoro Kama gahoro. hauingie mu neema, utije mu buntu, unaswata kunyakuliwa, ugacikwa no kuzamura. Hautaswata hukumu papa. Ntabwo uzacikwa urubanza hoya hoya. Mbele. Amen. Hukumu ya Mungu. Hari urubanza rw'Imana. Wasemake bongo. Mana ntibeshye. Tumalizie kwanza pale. Ngene data rikatubanze dusoza. Frère Pascal tutafutie. Ngene Pascal. Tushakire Yesaya. Yesaya sura 14. Yesaya sura 14. igice cya 14. Mstari wa 24. Wewe tusome 24. Twebwe turakomeza aha. Ndio. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda. Banamuke leo bako tena na haya. Abagore b'uyu munsi bakigira isoni. Bana waitaka bakufasoni. Lakini hamupendi kusikia haya. Na abafasoni ariko ntibashaka kuona mke anasema. Ukabona umugore ari kuvuga. Unajuliza ni mwanamke. Kibaza no mugore. Mwanaume. No mugabo. Ya. Mungu atusaidie. Imani dufashe. Anasema aravuga we na haya. Abagore bagomba kugira isoni. We na haya. Agira isoni kama mko ba mama. Mumenye ko muri ababyeyi. Mumenye ko muri abagore. Msitembee na utaratibu ya dunia. Mukagendana na gahunda y'isi. Na utaratibu ya neno la Mungu. Endane na gahunda y'ijambo ry'Imana. Kandi batirimbisha kuboha imisatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. 12 frere tukombo wakati. Dusimukira ku murongo wa 12 kugeza kuri 15. Kuko nanga ko umugore yigisha Imana unandabyanze. Mungu anabitaka. Sipendi mwanamke kuhubiri. Frere, ataka mwana bakia kwa ile neno twayo peke na imedite yako. Nubwo watinda kuri iryo jambo kakibaza. Kuko sababu. Kuko. Eti sababu yenye ile jambo nasema vile vyote ya hivyo. Impamvu niyo tumye vuga ibyo byose byose. Sababu ya vile vyote kubera ibyo byose ndake singuke afundishe. Sinkunda kumugore yigisha. Bisome. Tuhasome. Kuko nanga kumugore yigisha cyangwa bategeka umugabo. Ahubwo agira ituza. Ndio atulie kabisa. Atuze rwose. Kuko Adamu ari we wabanje kuremwa nyuma agakurikiraho Eva. Musikie mzuri si papa nyoto liumbiwaka ba kwanza. Twebwe abagabo twe twari mbere Adamu. Watu wanaimba aseme mama ni mama. Hari abantu bajya baririmba ngo umugore ni umugore. Na si baba ni baba. Natwe umugabo ni umugabo. Sasa Biblia inakwambia haiko mama ndio waliumbiwaka ba kwanza. Biblia ivuga ngo abagore sibo bari mbere. Si papa nyoto libazalaka. Twebwe abagabo nitwe twababya. Mungu alitufungulaka mbavu frere. Imana yadukuye muri mbavu. Akatosha mbavu moya. Ikura muri rubavu rumwe. Akabatengeneza mukale ka mbavu kamoya. Ibakora muri urwo rubavu. Nasema munyamanze. Bivuga ngo umbiwaka wa kwanza. Kuko nitwe twari Adamu ndio umbiwaka wa kwanza. Endelea. Adamu ni waremwe mbere. Kuko Adamu ari we wabanje kuremwa nyuma agakurikiraho Eva. Eva ni wa nyuma. Kandi Adamu wakanyuma. Eva yaremwe nyuma. Kandi Adamu siwe wayobejwe. Niko napana masababu. Niko napana sababu ni Mungu yeye pekee. Imana ubwo yiri gutanga impamvu sababu. Mungu ndio anajua vyote. Imana ni njeusi. Anajua madhaifu yenye alitiaka mu mama. Izi ndege yakize mu bagore. Nguvu yenye alitupatiaka. Izi ni imbaraga yahaye abagabo. Anasema anajua Adamu ndio alimtoka wa kwanza. Tuziyuka Adamu ari we wanje Eva nyuma. Eva na tena anasema nini frere? Kandi akavuga ati kandi Adamu siwe wayobejwe. Adamu haikujua balidanganyaka. Adamu siwe wayobejwe. Haikujua baliskrokaka. Ntabwo ari we babeshye. Skro wa kwanza shetani. Umurimi ndimanganya mbere ni Satani. Ndani ya nyoka. Mu nzoka. Alikuyaka. Yaraje. Hakuskrokaka frere. Ntabwo yigeze arimanganya. Hakuskrokaka frere Adamu. Ntabwo yigeze arimanganya mwene data Adamu. Oya. Aliendanga kwa Eva. Yagiye kuri Eva. Kadanganya. Kandi Adamu siwe wayobejwe. Ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose. Ahinduka umunyabicumuro. Nyenjo wanyabicumuro.
nibo banyamakosa unafundisha, ntabwo bagomba kwigisha. unahubiri, Nimukajya kanisa mubwiriza takatifu muogope. mu materaniro y'abera mujye mutinya. Lakini kama ni kanisa ya wapagani, Niba ari itorero ry'abatizera kuna shida. nta kibazo, Lakini mu kanisa ya watakatifu ariko mu itorero ry'abera kutia tena. mbushireho ingufuri. Yesu unasema saa yenye ndarudiaka. Yesu akavuga ati mbese nigaruka Kanaka mu kanisa vile. ese nzasanga ibyo bikiri mu itorero. Kanisa Hahirwa itorero ingali naheshimia ricyubaha mafundisho ya kimitume inyigisho na z'intumwa maneno ya unabii n'amagambo y'ubuhanuzi, hapa ndio watakatifu na Roho Mtakatifu. kuko abantu bo bafite Ndio wataponyoka kandi abantu bo bazacika urubanza rw'Imana, mapigo makubwa yenye tapiga dunia kandi ibihano bikomeye hapa bizakuba aba bazabikira. kisha kunyakuliwa kuko nyuma yo kuzamurwa siku ya Bwana, umunsi w'umwana, le jour de l'Eternel, umunsi w'Uwiteka, ile siku ya uwo kuogopesha munsi uteye ubwoba itakuja, uzaza, na ni siku ya hasira. kandi ni umunsi w'uburakari. Malaki Mu Malaki sura ya 4 ibice bine mstari ya kwanza kuendelea nasema, umurongo wa mbere gukomeza haravuga, Joeli muri Yoweli sura ya kwanza ibice cya mbere kwanza kuendelea umurongo wa mbere gukomeza nafasi nyingine n'ahandi n'ahandi inasema juu ya siku ya Bwana, haravuga ku munsi w'Uwiteka, siku ya hasira umunsi w'uburakari yenye iko nakuja, ugiye kuza. na ile siku Kandi uwo munsi sisemaka ya kuwa bavuze ko ni katikati ya hii juma ya mwisho, ndio ile siku ya shida zitaanza. ni hagati y'iyi minsi ya Katikati ya hii juma ya mwisho ya Danieli, hagati y'iki cyumweru cya nyuma cya Daniyeli, ndio hii siku ya Bwana ya hukumu itaanza. niho uyu munsi mukuru w'Uwiteka uzatangira. Mungu atusaidie, Imana idufashe, Mungu atujie msaada. kandi Imana itugenderere. Haleluya. Amen. Ndugu, tusomee ndani ya Isaya. Mwende tutasomera muri Yesu. Mstari wa 24. Yenye Mungu alikusudia Ibyo Imana yagambiriye hatuwezi swata. n'ibyapfuye Plan yake iko pale. ibyayo biri, Wewe hakuheshimie. niba wowe utabyubaha Yeye anaheshimia plan yake. yo irubaha gahunda Aliambia yawe. Yeremia nini? Yabwiye Yeremiya Mimi Mungu Jyewe Imana akisha jua neno langu. ndindi ijambo ryawe Fanya upesi kugira ngo ndisohoze. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, Mungu analapaka. Imana ikirahira Sana kasirika kuhusu mpango yake. iyirakaye Na balapia kubera habitakosa kutimia. umugambi wayo ndabarahiye ntibizabura gushika. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora. Tena vitekerezo vya Mungu, mawazo ya Mungu njoo, hii ni kandi Biblia. ibitekerezo by'Imana ngibi ni Bibiliya, Nabitekereje. byisi ntibibaza. Haleluya. Amen. Habitakosa kutimia. Ntibizabura gusohoka Hizi nilibiwazaka. nk'uko nabitekereje, Nikabipanga ndani ya mpango yangu. nkabishyira muri Vile njoo vitatimia. umugambi wanjye, kuko niko bizasohoka. Soma friend. Kandi uko nagambiriye niko bizaba. Verset 27. Umurongo wa 27. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ni dunia, N'isi ni bayobozi ba dunia bakubwa. ni abayobozi b'isi bakomeye. Marekani, Jese ni Amerika, ni Risi, ni Uburusiya, ni Bulaya, ni Uburayi, ni Chine. ni Ubushinwa. Zile ndio puissance zenye tuko nazo kwa hii dunia. Abo se banyembaraga dufite hano ku isi, Lakini nabo ariko nabo hivi basi ni Bwana Mungu ndio mwenyewe alivipanga. yose niba ari Uwiteka bitanze akabigambirira. Nani? Tumalizie ile verse. Ninde rangiza uwo murongo. Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Haleluya. Amen. Ukuboko kwe kurabanguye, Nani ndio? ninde uzaguhina? Hakuna friend. Ntawe mwene data, Hakuna. ntawe. Friend, wewe Ibaze. Biblia inasema Bibiliya yavuga c'est l'Éternel des armées. ni Uwiteka Nyiringabo. Nyiringabo friend. Ona saa Yesu yuko nazaliwa. Igihe Yesu yavuka, Utimilifu ya unabii. hari gusohora k'ubuhanuzi. Ilikuwa utimilifu ya Isaya sura 7 mstari wa 14. kwari gusohora k'ubuhanuzi bwo muri Yesaya 7:14. Ilikuwa utimilifu ya Isaya sura ya 9 mstari ya 5 na kwari 6. gusohora kwa Yesaya 9:5 n'uwa 5 n'uwa 6. Ilikuwa utimilifu
Yere data kwari kusohora. ya Isaya sura 40 mstari ya 3. Kwa Isaya ibice 43. Biblia inasema juu ya huduma ya Yohana pale. Kwa Biblia inavuga anakuwa mwanzilizi ukozi bwa Yohana ungao usabi Yesu Kristo. Ibanziriza kuza kwa Yesu Kristo. Ilikuwa utimilifu ya Zaburi. Kwari kusohora kwa Zaburi. Ilikuwa utimilifu ya unabii. Kusohora kubuhanuzi bwose. Mesiya iko nazaliwa. Nge Yesu yavuga. Batu ngapi ndio waliamini? Abantu bangaye hakujali na umati ya batu wenye bataamini maneno ya unabii. Twebwe nitwitaye ku mubare w'abantu bazizera amagambo. Hakujali na wenye bataamini mafundisho ya kimitume. Nitwitaye ku bazizera mafundisho z'Imana. Bakitaka bakuri badogo bashatse baba bake. Tubiishi ariko twebwe tubiture kandi tubigenderemo. Haleluya. Amen. Angalia wenye baliamini. Reba babyizeye. Kulikuwa Ana. Hari Ana. Kulikuwa Simeoni. Hari Simeoni. Kulikuwa Zakaria. Kulikuwa Elizabeth. Hari Elizabeth. Kulikuwa Yosefu. Hari Yosefu. Na kulikuwa Maria. Hari na Maria. Baamini abizera basita batandatu ndio anasimama mu maandiko matakatifu, ariko na hakuna mtu mwenye anaweza kupeperusha sisi bizera yuko nta muntu kisha sasa yenyewe Yesu anazaliwa. Yesu yafuka. Angalia bachunga kondolo. Reba abashumba b'intama. Kuna kesha kondolo zabo mupori. Bari barinze nama zabo musha. Ni bachungaji tu. N'abashumba. Benye banakesha juu ya kondolo. Barinze na. Benye banazishughulikia. Bazitaye. Benye banazipatia mayani. Abazi ubwatsi. Benye banazishughulikia kutafuta huduma zenye zitabakulisha. Bashaka bazitaye ubwo gushaka imirimo bale bataona utimilifu abo babona gusohora ya unabii kubuhanuzi. Bale bachungaji walikuwa mpori, abo bashumba bari kulisha kondolo zao, bari kugaburira intama zabo. Kwa ghafla bitungura zikafunguka, ijuru liraka, malaika kashuka kuwafunulia kitu kinapitika, amanurwa no kubasobanurira ibara. Sasa malaika kuna bafunulia igihe malaika yabahisho kinapitika. Soma Luka sura ya 2 utashangala ikiri kubaho ngaho. Soma muri Biblia iratubwira jeshi la mbinguni, ingabo z'ijuru zikajiunga nabo, nazo zifatanya nabo kushangilia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kubwo guhimbaza kuvuka kwa Yesu. Haleluya. Ni kusema mbinguni kuko jeshi, ni ukuvuga ko mu ijuru hari ingabo, kuko jeshi, hari ingabo. Ndio maana banaita Mungu, niyo mpamvu bitimana l'Éternel des armées, Uwiteka nyir'ingabo. Haleluya. Kuna jeshi, na ile jeshi frère itapigana mu Armageddon. Mwene data zirwanira muri Armageddon, itapigana mu Armageddon, zizarwanira muri Armageddon. Ile jeshi itakuya kupigana kwa dunia. Izo ngabo zaza kurwanira ku isi. Mutayarishe jeshi zenu, mutegure ingabo zanyu. Biblia inatuambia eti Biblia inatubwira wakati mataifa itakuwa kukusanya, iko natayarisha jeshi za kwenda kupigana na Israeli mu Armageddon. Igihe Uwiteka wakati mataifa igihe amahanga zitakuwa zinatayarisha jeshi, bazaba bategura ingabo zitapigana zizarwana ya ntambara ya Armageddon Yerusalemu. Wakati watakuwa iko natayarisha, igihe bazaba bategura, Biblia inasema, Biblia yavuga l'Éternel passe en revue. Mungu anaanza kuangalia jeshi, azataka kureba ingabo, jeshi itapigana, ingabo zizarwana. Mimi naamini na mimi ndakuwa kama ndizera ko nanjye nzaba ndakuwa kufarasi ya mweupe, nzaba ko ndizera ko nanjye nzaba ya Yesu Kristo, kufarashi y'umweru ndi kumwe na Yesu Kristo, kuona vita takatifu, tuje kurwana intambara yera. Mwene data atahesabia jeshi imani za sawa ginzi. Unaona jemadari mkubwa, Mungu wana umugaba w'ingabo unapita, anaangalia makapiteni, atambuka anaangalia makoloneli, anaangalia, anasema ndio, akavuga ati fulani angali hai, runaka mjua ni mpiganaji, David fulani angali hai, fulani angali hai, anafanya defile, akakora urugendo. Yesu Kristo naye atafanya revi. Yesu Kristo nawe atakontrole, azagenzura rero ingabo zo kurwanira. Haleluya. Hatutaenda kule, ntabwo turi kujyayo. Mungu wetu, Imana yacu, sasa yenyewe amekusudia kufanya jambo fulani, igambiriye kugira ikikora. Hakuna mwenye anaweza kujiopoze, nawajihagararira yake ili atumike, kuyarambu ikuboko kwagura. Hakuna mwenye anaweza kuigunda, ntawabasha kukuhina. Mungu ndani ya mpango yake, Imana muri gahunda yake, kusudi aitimize hapa kudunia.
kugira ngo abashe kusohoza hano ku isi. Sababu Biblia inatuambia ndani ya Waebrania ubwo Biblia tubwira mu Baheburayo sura ya 13 mstari ya 8, ibice 13 murongo wa 8. ndugu tusomee pale Ngine dada mstari ya 7, eti Yesu Kristo yeye yule uko yeye jana leo hata milele uyu munsi ni kuwa kandi habadilike. na hinduka. Na Biblia inatuambia ndani ya Agano la Kale, Biblia ikatubwira msisirana rya kera, mie wa milele je Uwiteka sigeukake sibadilike. simpinduka. Haleluya. Amen. Ninadumu kuwa yule ngumya kuba wa wundi sibadilikake. simpinduka. Mungu habadilikake, Imana ni na hili hana kifuni cha kubadilika. ni kirani gishucu cyo guhinduka. Mungu anajichaguliaka batumishi Imana yitoranyiriza abakozi ya kutimiza mpango yake, bo gusohoza gahunda ya mugambi wayo. na sana jichagulia batumishi, Kandi iyo yitoranyirije abakozi kama anachagula hivi iyo isemo kuikie kugira ngo yikore, wewe unasema aka katoto ukavuga ati reba kano ka yake haipata mrefu nta nubwo ari munini. ni wewe njoo unaona vile, ni wowe ubibona gutyo. ni Mungu yeye sana muona, ariko Imana yimubona naona kinyelitiaka mu roho yake. ireba ibyo yashyize mu mutima we. Angalia ba Yeremia, reba ba Yeremia sura ya kwanza, Yeremia igice cya mstari ya kwanza kuendelea. murongo wa mbere. Mungu anaita Yeremia, Imana yamagana ili aende atabiri, Yeremia ajye kwano, ili amtumikie, ajye kuyikora. anaangalia misio yenye Mungu anamupa. Yeremia areba umurimo Imana imuhaye, Anaona akabambi sana, avuga ati uri munini cyane. Je abwira Imana, niko mtoto mdogo, je ndi n'umwana muto, sijui hata na kusema, sinzi no kuvuga, ndafanya nini? nzakora iki? Mungu anamwambia, Imana iramubwira, usiseme uko mtoto, ntuvuge ngo uri umwana, usiseme ujue kusema, ntuvuge ngo ntuzi kuvuga. Mungu anakamata maneno yake, Imana ifata amagambo anaiweka ndani ya kinywa yake, iyashyira mu kanwa ka Yeremia. ndani ya Isaya sura ya 6, muri Yesaya ibice Mungu bitandatu alikamata likala ya moto. Imana yafashe ikara Wakati rya Yesaya unasema niko mtoto, Yesaya niko yavugaga kwenye ole, ndi mbonye ishyamba, Mungu anakamata moto, namwambia we, Imana ujue kama na mwenye natakasaka ni mie. iramubwira ati ntuzi yuko weza ari jyewe. Likala ya moto, Fata ikara ryaka ari kumukoza ku munwa. haleluya. Amen. Kisha sasa kauliza tutatuma nani? Maze Isaya anasema ndatuma nde. niko hapa Bwana, unitume. Yesaya aravuga ati ndi hano Nani Uwiteka. atakutembelea? Ninde Nani watugendera? atatuendea? Akatugendera. Kweli, Mungu anapenda tumikishe miguu yako, Wene dati Imana ishaka gukoresha amaguru yawe, tumikishe mikono yako, Imana ishaka gukoresha Mungu anapenda amaboko yawe, tumikishe kinywa yako. Imana ishaka gukoresha umunwa wawe. Na probleme Ariko ikibazo ni juu hatukuwe tayari. ni uko tutaba Mungu tukitegura. atusaidie, Maana na si apitishe likala ya moto, Mazi si apitishe akamate likala maneno ya- yake iweke ndani ya kinywa zetu. afate amagambo ye ayashyire mu kanwa Angalia kacu. mtumishi wa Mungu Branham, Reba umugaragu w'Imana Branham. Muri iki wakati gisate aliitwa, Igihe wakati yahamagawe. Mungu anaanza kumtembelea, Imana atangiye alikuwa kumuzura, mtoto mdogo sawa Yeremia, yari umwana muto nka alikuwa na Yeremiya, hela boga ndani yake, kandi yari afite ubwoba miaka 7 mu tu, myaka irindwi gusa. anatoka kushota maji kumtoni, Avuye kuvoma amazi anafika kw'iriba, chini ya mti, nasikia anachoka, agera musigiti yumva anaikala arananiwe, chini, yicara hasi, anasikia turbio inakuya, yumva aje serwakira inakuya, serwakira, inafuruga muti, mazi unyeganyeza igiti, inatikisika. igiti kiranyeganyega. Branham anasema ni nini? Branham aravuga, Anasikia sauti inatoka ndani ya ile pepeo. yumva ijwi rivugiye muri iyo Wa serwakira, Yeremia bote walikuwa wanaisikia. nk'uko Abayeremiya bose Sawa bawumva, jinsi ba Isaya na ba Zakaria na ba Ezekieli walikuwa nk'uko wanaisikia. ba Yesaya, ba Naye anasikia Zakariya ile sauti. na ba Ezekiyeli Sawa babyumva, jinsi Musa alisikia Nawe yumva kichaka ijwi. naye ya muti. nk'uko na Mose nawe yumvise mu gihuru Branham naye mwa ile muti na Branham anasikia sauti. yumva mu Sauti ijwi, namwambia ijwi riramubwira, usijichafune kwa kukunywa pombe, ntukiyandurishe kunywa inzoga, usijichafune kwa wanawake, ntukiyandurishe abagore, usijichafune kwa tumbaku, ntukiyandurishe ku itabi, kuko utakapokuwa mkubwa numara kuba mukuru nitakutumikisha nzagukorera sawa na mpango yake, nk'uko umugambi wayo. sababu Mungu alikuwa aliahidi Kuko Imana yari yarasezeranye mbele ile siku ya kuogopesha yuko mbere y'uko umunsi uteye ubwoba nitamtuma Eliya nabii. zohereza Eliya umuhanuzi. Haleluya. Amen. Nitatuma Eliya nabii, zohereza umuhanuzi yeye Eliya, atarudisha niba uzagana wewe watoto imitima y'abana wa baba zao. kuya base. Ile ni sawa sawa na mpango ya wokovu ya Mungu. Huyo ni Sawa mugambi sawa na mpango ya Mungu kwa wanadamu. w'agakiza k'Imana, kandi umugambi w'Imana ku bantu.
Mungu katimiza Malaki. Imani sio za Malaki. Mstari ya 6. Umurongo wa 5 na 6 sababu ile mstari ya 5 na 6. Umurongo wa 5 huduma mbili. Huduma ya Yohana Mbatizaji, huduma ya Yohana Mbatizaji na huduma ya Branham. N'umurimo wa Branham. Siko mule ndani. Mstari ya 5 na 6. Mu murongo wa 5 n'uwa 6. Haleluya. Amen. Sasa Mungu kuhusu nyakati za mwisho, Imana kubyerekeranye n'ibihe bya nyuma. Hapa tunakuwa katikati ya neema na hukumu. Aho turi mu hagati y'urubanza n'ubuntu. Hakuahidi Malaki 4:5-6 tu. Imana ntiyasezeranyije Malaki 5:5 ahubwo yasezeranyije na none. Matayo sura 24. Matayo 24 15 umurongo wa 27 tunaenda kugera kuri 24 tugiye gusoza. Natafuta nionyeshe kitu kaloko pale. Chaka kwerekana kanu gatoya aho. Mungu aliahidi kile kitu. Imana yasezeranyije. Na Mungu wakati anaahidi kitu, kandi Imana yasezeranyije, Mungu anakitimizaka. Imana inakisohoza. Angalia. Reba. Mungu anaahidi pia mtumishi mwaminifu. Imana isezeranya umugaragu wo kwizerwa. Sababu gani? Kuki? Sababu kumbuke iko na jibia. Mwibuke yuko ari gusubiza zile maulizo byabibazo zenye mitume balimuuliza intumwa zamubaje kuhusu nyakati za mwisho, byerekeranye kurudia kwake, imisi ya nyuma no kugaruka kwe, kubomolewa kwa Yerusalema, no kuchugurwa kwa Yerusalemu, senyuka gusenywa kwa Yerusalemu. Yesu anaanza iko na bajibia. Yesu atakapaswa iko na bajibia, ari kubasubiza, anasema iko wapi iravuga mtumishi mwaminifu? Mbese ninde mugaragu ko kugira ado kwizerwa ameweka juu ya bashebuja yasigiye abandi bakozi bagenzi be bamu nyumba yake wo mu rugo rwe, ili abapimie kugira ngo abagerere. Haleluya, amen. Ili atupimie chakula kwa wakati unaofaa, kugira ngo atugerere ibyo kurya mu gihe gikwiriye. Unajua ndani ya Ecclesiastes, Brezi mu gitabo cy'umubwiriza, Biblia inatuambia, Biblia iratubwira, sitasema ile verse ndaisemaga kwa wakati ijayo. Anasema kwa murongo nzavuga hivi, Biblia iratubwira eti ni ndasema kwanza kizi nasemeka mu Kifaransa, nasema ndabivuga ngo mu Kifaransa kwa iko wapi ile taifa ngo mbese y'icyamamare, ubwo bwoko bw'icyamamare, Josi taifa, tuko taifa ya kifalme, turi ubwoko bw'amwe, twara mamaye, tulishasu Yesu yaramamaye muri twe. Yesu anajulikana kabisa, yaramamaye ndani yetu muri twe. Ile taifa inakulaka chakula kwa wakati, none ubwoko burya ibyo kurya mu gihe gikwiriye. Acha niseme mu Kinyarwanda, twebwe ntabwo turyaga guzwa, si atukulakula, tunakulaka kwa utaratibu, turya muri gahunda, tukulake n'importe quoi, ntabwo turya icyo cyose, chakula yenye ule mtumishi mwaminifu, ibyo wa mukozi wa mugaragu wizerwa yatugereye. Yatugereye. Mungu akubariki. Imani ya Kinyarwanda pale sawa mzuri, Biblia y'Ikinyarwanda bivuga neza kugira ngo abagerere kipimo kinachofaa. Kama ni chumvi, inakuwa chumvi ya kuenea, hapana ile chumvi ya kutugonjwesha roho, ntabwo ari wa munyu urwaza umutima, hapana ile chumvi ya kutugonjwesha figo, ntabwo ari wa munyu urwaza impyiko, hapana. Oya, yetu iko peze, uwacu bupimwa ugeze neza, sababu Mungu alijua ya kwamba, kuko Imana yamenye. Biblia inasema, ndasoma tu maversi, sitasoma tena vitabu. Nilikuwa nawaza ndasoma vitabu lakini sitasoma tena. Na siko ndibusomeni vitabu ariko ndasoma Biblia. Inatuambia Mathayo sura 24 mstari wa 10. Biblia tubwira Mathayo 24 umurongo wa 1. Yesu anamwambia mitume, tazama. Yesu arabwira intumwa ati, reba, habari njema ya ufalme inkuru nziza itahubiriwa ku mataifa yote, izabwirizwa amahanga yose, ili ipate kuwa ushuhuda, kugira ngo bubu hamwe, kisha mwisho itafika. maze imperukize.
ndani ya kitabu cha Ufunuo mu gitabo cy'ibyahishwe sura ya 14 ibice mstari ya 6 12 umurongo wa 6 kusudi ile andiko itimie yenye Yohana alionaka kukisanga ya Patmos, kugira ngo ibyo byanditswe bisohore ibyo Yohana yabonye ku kirwa cya Patmos, yenye alionaka malaika ibyo marayika yabonye akitembea juu ya anga ya ulimwengu, nge yabonye marayika agendera mu kirere anabeba injili ya milele utwaye ubutumwa bw'iteka ku mataifa yote, ku mahanga yose. Unasema Aravuga ati, muogope Mungu, mutinye Imana, muogope Mungu, mutinye Imana, muabudu Mungu, sababu siku ya hukumu inakuja, kuko umunsi w'urubanza wegereje. Jule maandiko itimie kugira ngo ibyo byanditswe bisohore, Mungu atimize Mathayo bisabye ko sura 24 Imana isohoza Matayo 45 Matayo 27 umurongo wa 45 kugeza 47. Amen. Mungu wetu apewe sifa. Imana yacu icyubahiro. Ndio maana Niyo mpamvu Mungu Imana friend Beneda hivi ubu ngubu tukaingia mu mwaka ya 1962 twinjiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri. Mwa ile mwaka muri uwo mwaka yenye ndugu Frank alitiwaka aho mwene tata Frank yahamaka au yenye hii andiko ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 ilikuwa concretize ikiwaka katika matendo. Aho i Matayo 24 umurongo wa 45 aho wabashije gushyirwa mu bikorwa. Maandiko matakatifu mko vitu mbili. Kuko mu byanditswe byera harimo ibintu bibiri. Munakuwa kutangazwa kwa ahadi, habaho gutangaza au kuanonse kitu cyangwa ukuvuga ikintu na kiakuwa ukisema kitari cyabaho, na kunakuwa utimilifu ya kitu kandi hakabaho no gusohora kwacyo. Sasa Isaya sura 62 muri Isaya 62 ilikuwa tangazo ryaritangaza ndani ya Agano Jipya ryasohoye kupitia Yesu binyuriye muri Yesu Kristo. Na vile vile Mathayo sura 24 kandi na Mathayo 15 umurongo wa 45 ni tangazo yenye imetimia ryasohoye mu Agano Jipya, isezerano rishya. Haleluya. Mwisho mwaka 62 mu mwaka wa 2 mwezi wa 4 tariki 1 mwezi wa 4 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane. Moja tukaangalia venye vilitimia ku Branamu, kandi tariki ya mbere twabonye byasohoye hamwe n'ibyo ni presque bimwe n'ibyo birengeranye. Mungu amepewa kazi ya kuweka chakula, kumwe yahawe umurimo wo kubika ibyo kurya, na mwingine Frank anapewa kazi ya kuweka chakula, Frank yahawe umurimo wo kubika ibyo kurya na kubigabula no kubitanga wakati natukuya kiloko. igihe kitubanye gito Tungiangalia twarebye sababu gani Mungu alitimiza ile andiko ya sura 24 kuki 15. Imana yasohoje ibyo byanditswe byo muri Matayo 24. Ni sababu ya Amos sura 8 nukubera Amos mstari ya 11 kuendelea, umurongo wa 11 Mungu akijua ya kwamba atatuma njala kudunia. Imana amenye yuko izohereza inzara ku isi. Haleluya. Amen. Frere, wakati mapigo inapiga, wakati shida inakuya, ibihano bije, ibibazo bikaza, Mungu anakuwaka maficho kwa taifa lake. Imani beruguga mu bwoko bwayo. Ni pamoja na wakati Israeli ilikuwa munjala kule Kanana, niki Israeli yari ifite inzara Kanana, muri Kanani. Mungu alitayarisha Yusufu, Imana yateguye Yosefu, akamutuma Misri, imwereza mu Egiputa, Misri ku batu ya mataifa, Egiputa ku banyamahanga. Yosefu akakuwa mtu wa kuweka chakula, abo muntu wo kubika ibyo taifa la Mungu sikufe na njala, kugira ngo ubwoko bw'Imana bwe kuzibanza. Mungu akapatia ndugu Frank huduma bityo Imana kuweka chakula, ubukozi bwo kubika wakati ya njala, kugira ngo mu gihe kitakapofika nikigera taifa la Mungu sikufe na njala, ubwoko bw'Imana bwe kuzibanza, abagabudie chakula, abapimie chakula, abagerere ibyo kurya. Haleluya. Amen. Sababu gani? Wengi watakula kuchakula ya ule Bwana yuko napima, abatazarya kuri ibyo byo kurya uwo mukozi azabagabura, banatimilikiwa kuna andiko yenye ndani ya Mathayo, bazasohorerwaho n'ibyanditswe biri muri Matayo 23 ibice 23 mstari ya 15 umurongo wa 15 kuendelea. gukomeza.
Ile inalingana na Amosi 8 sura mstari ya 12. ibyo bihuye na Amosi 18 batatembea bahari toka bahari nyingine, ngo bazakubita mu nyanja kuva kenya bashaka ibyo kurya, hawataipata, ntibazabibona, iko nakufa na njala. bakicwa n'inzara. Sababu gani? Mathayo Biblia inasema, muri Mathayo Biblia ole wenyu nyi Bafarisayo, nyi banafiki, mubonyishano mw'abafarisayo b'indyaryamu, muko munatembea uko muri kugenda toka bahari hadi bahari nyingine, muva ku nyanja mujya ku yindi, tafuta mtu mmoja, gushaka umuntu umwe sio mumufanye kugira ngo mumuhindure mfuasi wenyu, umwigishwa wanyu, na sasa mnamupata kandi iyo mumubonye mugeuza mara pili, mumuhindura kuwa mtoto wa umwana jehanamu. w'igehenomu inkubwe ebyiri. Tuko pamoja. Turi kumwe. Mungu atusaidie. Imani idufashe. Ni kusema nini? Ni ukuvuga Yesu mu Yohana sura ya 6. Yesu muri Yohana 6 aravuga kufanya kazi ya Mungu, gukora umurimo w'Imana, ni kufunuliwa, ni ukwishura, ni kuamini, ni ukwizera mwenye Mungu alituma. uw'Imana yatumye. Wakati haujua mwenye Mungu iko natumikia ndani mwa wakati yako, iyo utamenye uw'Imana ari gukoreramo mu gihe cyawe, inaacha unakuwa mhubiri, unaweza kuwa na zawadi ya kuhubiri, byatuma ugira impano yo kubwiriza, lakini unakuwa unafanya watoto wa jehanamu, ariko ugahindura abantu abana b'igehenomu, kuna wazo uko naokoa watu, kandi ukagira ngo ukize abantu, kutambua mwenye Mungu uko natumikia ndani, kubwo kutamenya uw'Imana ari gukoreramo. Mungu atusaidie, Imana idufashe, Mungu atujibu sana, kandi Imana itugenderere. Mungu awabariki, Imana ibahe jina la Yesu Kristo. mu izina rya Yesu Kristo Tutaomba Mungu, turasenga Imana. wakati ni kidogo, Igihe ni gito, lakini tulikuwa tuliahidi ya kwamba tutaonana jinsi mitumikio ya Musa, ariko twe twarasezeranye ko tuzareba imikorere ya Mose, tulikuwa tunatafuta kuingia ndani, nibwo twari dushaka kubyinjira, na jinsi Mungu alifanya uchaguzi ya watumishi wengine n'ukuntu Imana yatoranyije abandi bakozi wenye hawakuwa na Musa kumulima, abatari bari kumwe na Mose ku musozi. wakati Musa alifanya siku 40 muwepo ya Mungu, Igihe Mose yamaze iminsi 40 mu bwiza bw'Imana, akipewa shurti ya benye atafanya mu mpango ya Mungu agahabwa inshingano z'ibyo azakora mu mugambi w'Imana hapa kudunia, hano ku isi, bali wenye hawakuwa pamoja naye, babandi batari kumwe lakini nawe. Mungu akaarifu Musa, Ariko Imana akamwambia tazama, igurira Mose Bezaleli na doranyije Bezaleli na Eliabu, nimewapatia akili. nabahaye ubwenge. Haleluya. Amen. Mungu hawezi kukuita Imana ntiyaguhamagara kisha akuime ufunua neno, maze kwime guhishurira kisha ijambo akuime ryawe, ufunua mapenzi yako. maze kwime guhishurira ubushake bwawe. Tutaomba Mungu, Turasenga Imana tungeliona gizi Elia alitwaka uko Eliya yahamagara, na gizi haiko Elia Nuko nuko alitimiza atari Eliya washohoje byenye balimpatia kutimiza. ibyo bamuhaye gusohoza. Yeye alipakalaka Elisa tu, balikuwa walimwambia utapakala Elisa, Bari baramubwiye ngo uzasiga amavuta Elisa nabii kuna nafasi yako, kugira ngo abe umuhanuzi mu kigo cyawe. utanyakuliwa, Igihe uzaza utapakala Yehu, uzasiga amavuta Yehu, mfalme wa Israeli, abo umwami wa Israeli, utapakala Hazaeli, usiga amavuta Hazaeli, mfalme wa Syria. abo umwami wa Syria. Mwenye alibitimizaka vile Ariko asoje Elisa, ni Elisa, na ijapokuwa Elia ndio alipewa mission. ariko kandi nubwo ari Eliya wari wahawe umurimo. Basi tuombe Mungu. Basi reka dusenge. Bwana wetu Yesu Kristo, Mwami wacu Yesu Kristo, kimbilio ngao na tegemeo letu, kandi buhungiro bwacu wewe twishigikirije. Mwami wacu, Mana yacu, tunakupigia asante, turagushimiye, yenye umetupatia ni wewe waduhaye kuishi ni neema yako, kuba muri ubu buntu, na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kandi kweli. gupfa ni inyungu ku Kristo wese Asante kwa ukuri. kuwa sio umetupatia uzima, Urakoze kuko twebwe ili waduhaye tuweze ubuzima kutangaza neno lako. kugira ngo tuze kuvuga ijambo ryawe. Sie tuko batumishi Twebwe turi abakozi wenye hawawezi chochote, batagira icyo bashoboye, habana nguvu, badafite imbaraga. mwenye anaweza ni wewe Yesu Kristo. Ushoboye ni wowe Yesu Kristo. Ndio maana tunakualika, Impamvu tuguhamagaye, kazi tu ni kuhubiri tu, umurimo wacu ni mwenye ukubwiriza gusa, anaokoaka ni wewe kandi Yesu Kristo, ukiza ni wowe Yesu mwalimu wa Kristo, kweli ni wewe Yesu Kristo, mwigisha w'ukuri ni wowe Yesu Kristo. ufundishe taifa lako, Mana ukawigisha ubwoko wapate bwawe kuelewa zaidi, kugira ngo basobanukirwe na birushijeho, tutashukuru jina lako. kandi tuzashima izina Asante ryawe. kwa kuwa unatusikia. Urakoze kuko Mapenzi yako twumvise, makamilifu yafanyike ndani ya yote, ubushake bwawe bwose bukorwe wose, usindikize kandi ubwo tugiye duhereye na baraka zako, usindikize neno lako ndani ya n'imigisha roho za yawe watoto yako. gendane n'ijambo ryawe. Bariki wazee wa kanisa hii, umugisha abakuru b'igitorero, bariki mchungaji ambaye tulia confiance na kutupatia mimbari, umugisha umushumba watagira icyizere cyo bariki kila kuduhicaye, yote mwenye alichukua wakati yake kwa kuweza kutufuata na kandi kutusikiliza. umugisha wabasha kudukurikirana Zaidi twe ya yote wese, utuwezeshe
utuwezeshe kutia katika matendo neno lako. ikirenze wabashe kuduhereza kwihambira n'ibyanditswe ijambo ryawe, Sababu tunajua ya kwamba ko tuziyumva bikira pumbafu umwari w'umupapa anaweza kusikia kukuwa na masentiments juu ya benye biko binafanyika, yabasha kumva kandi akumva gizishaka ry'ibi, lakini hataweza kuweka katika matendo neno lako. ariko akaba atabasha gushyira mu bikorwa bibi harusi wako yeye nyamara umugeni wawe kwa uwezo ya kuweza kutia katika matendo neno lako. kubasha gushyira mu bikorwa mwana, Naomba utuwezeshe turagusabye ngo dushoboze katika matendo neno lako, gushyira mu bikorwa ijambo ili ryawe kupendeza katika hali zote, no gukomeza muri byose, mu jina la Bwana wetu Yesu. mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tuzidi kuombeana, tugumye gusabirana, tuombee na sisi tutawaombea. dusabire natwe tuzabasabira. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha.